chung chu kan bike te lo chita se tinge ke manin kan lo ti ve the me ang ti dang kha me ti dang kha ka lo soi do na hai ya pui mo ve me ma tam tak kan bike te alo chi a lo nung thei lo wa en tir nan kal kong ani mo tiang khanin boina tam tak khamin thing ve thina kata khanin mechanic te phone number nei me lo kha chonin ti dan an shed me lo kha chonin a boi thak ve thina khatiang case khatiang harsana kan neya mania kan bike te a chelai te kan lo check ve thei dan tu kha kalo sui do na am saberin chi thum ya ni at then thia kam bike ning thei lo chan hi am sabera chonin karen kal lo tok neutral eng lo te headlight eng ma karen kal lo te an chep apan hina chonin karen kal tho si amai ro chu spark ka pelo plaka sparking ma karen kal chok lo ten ania apathum na chuanin spark tho sia spark ve kamai ro chu nung thei lo khatiang hemi te pathum hi ani tlang puya I kan bai kan nung thei lo chan le har sana kan to chan tam tak chu chuanin hei azong zong avaya soidon chuanin atama chu lova atam zo khisu mania ti me thei lo le a training chuakina anti ve ngai chi khatiang te khawm bia chu wang chuan tutuna kalo sei tur howi chu za sure tam hi chu ya poi mo em ma saberin ka soi hi ein person me the ka chu arem khom dang kha kalo thim me don nia ma saberin karen akal lovin enting enge kan chekang ti khan soi don ni la antinan kan bai ka kan tan lak lo lai ni amo khatiang kanan kan le do na kan dinga kan tan he do na bai chabi kan nan e ma karen local ta si lo headlight po eng lo le khatianga bai ka eng ma power supply lo wa khanin kan check ma sakber tu chu khatiang khesani khachuanin fuse kan check ma saber nga thala ka kan hunga fuse a hianin chini check tu lo ma ama sabera chuanin battery fuse kan check nga battery fuse si achunga khanin ommeya kha chu athala kan mu thawanga battery fuse kan check nga battery fuse lo that chuanin eta side box ami kha main fuse kan check nga mi fuse box main fuse omnai abai ka zir hian adang vea classic model howang te khatianga khachun side box aino ommeya thunderbird te himalayan te interceptor 650 ang chi te khachu sit moya te khanom boka kha chu allocation namna khachu mani pon kan sha mei tura ka ngaya ama sabera chonin fuse battery fuse le main fuse a welding tanga local chu fuse ka kan check tura ni chu ole chumi chu that sia fuse kan check eng ma cha tom lova me chu karen alakal theilo chuanin ignition switch awanga ni the ignition switch chiang lo mo carbon o mani the ka kan direct me anga hi wer bunga de me tu nia athala ka kalo ti langa hianin ti hingan ti me nga mai ro zo hi bike ru nan hmang me lo turani thil sual ti nan a direct dan hi chuan aduta chuanin ka khami kan direct nuwa ema karena ala kallo chuanin ampere meter kan tia hi classic ho BS3 wa khanin classic model te electra te classic electra te khani te kate BS3 khan mang tam ampere meter hi athala kal kalo ti lang hi kan enanga etiang ang hi kan bike in mangani chuan chu ampere meter ne direct theya amero chu model third lek BS4 te BS6 ang ate khachonin omve tolova petrol indicator te alo da to wangin ampere meter ka mang tol kha chu direct ve theilova atiang ampere meter mangchi hawa kha chuna direct dan where de ade dan video I thalak kalo da khanin kating khanin kalo ti ve me nga chon hemi te pathum hi ani tlang pui ni za somriat chong karena kallo chon hemi te pathum ni heteng kan ti to nuwa karena kallova nung theilo ni chonin kating to kha chun mechanic te mo asia te kating ka zo me kha tha chan thil dang ani the wearing te le thil dang he ta chung ril lam kating te khani the to wangin mani lo ti me ka har sa to theya kating kha chonin asizok te a mechanic te kha kan ron me don nia kan chiang ang chumo
vertical lova ka chu current kal lova ka chuanin ole panhina chuanin current kal tho si amai ro chu nung thei lo an soi le donila omje chu kan vai ka neutral eng ve ka headlight engkim indicator vel pokal thei current kal thei ve kamai ro chu nung thei mi lovin om thei ta ni khatianga ka chuanin I kan check masak ber tur chu ignition coil I spark pem karena pechuakem abai kian anu abai dung turing karena pechuakem ti kha kan check masak ber rangai dona a video kalau danga uluk dong kalau wenanga a check dang kha tikam plug cap kam phoyenga kha kanang ki ke mo kan self khan ta khan karena local chok turania khatenga kal chok lo ani ka chonin I abai khanung don lowa plug kha akang thei don lo bani chon chu tianga chonin ama sabera kan check tu chu fuse thau kan check ang fuse a hian TCI fuse te khatiang anung theina tur fuse hmang tel nge nge ya khami fuse kha alo chate mo a fuse a khanin le chu lowa a fuse a khang carbon khatiang omani ka chuanin I spark kha pe chok thei lo bani thala ka kalo ti lang ang khanin khata kana fuse ka kan check lenga fuse chate mo carbon mo khating kan check anga chumi alo thatle sia ala spark thei lo bani chon I songkol ke poni theya in songkol chet wang tele a thil dang ani theya I hemi te pathum in songkol I le fuse kan chekanga ka mi spark thei lo wa chuanin hemi ala spark thei lo bani ka chuanin kan soi tong khanin a shezok te a mechanic te khatin kan ron mei don nia omje chu a zong kan soi don chuanin mahni ti after training chok te kan ni lova a khoi chang te kan ni lo chonin thilar satam takiom vea ka chu emi chu lova hemi tuna kan soi chini tuna kan soi chin howi chu za somre thi chu ani tlang puya ni hei aba khi chu ani vak lo zok ititiang apathumna ka le donila apathumna chonin spark ka peveka amero chu kan bai ka nung themi elo khatiang khan na lo le theita chu ta chonin kan check masak ber tur chu ma saberin he chu kan shiat tlang lo na ne plug kan check ang plug ka spark kem ti kha kan check anga ani lo pon plug ki spark tho sin amero chu thalawi ai spark dan lo dar to mo khatiang ni ka chon thalawi lo ve thia chu wang chonin plug ki chu a thei sham chon spare hi pai ra ngi thwa a spare kan tiang pai kha chon an thlak mai khan kha fu bera plug kan thlak anga chu tapola nung thei lo bani chuanin petrol wang hi ni thei ni hei tam takhi kan boina hi nia petrol hi ala tura kan nga ya mai ro chu petrol lom to lo we mo reserve lo ngai to si ona kan la da renga wanga bai nung thei lo hi khatiang kha ombe chok chin hi nia ka kan check don nia olet tuna ko soi ho kha khatiang kan ba kare kan soi ho khan khatiang khe sanga kan bai car sana kan nei choni tuna kan soi ho kha ke mani ka lo check ve menga athala kha klo ti lang zela kha uluk dong ka lo enanga ti chuanin kan bai ka har sana tam tak kan boina thin le asum tam tak kan sen na thin poi ti tiang mechanic teng ko man te hi atowal chulova san thila te mo khokal kong ate lo ni phei chonin tlemin are takas asang le do wachu wa chong ka teng sum tam tak kan sen na kha he tuna kan soyo kha kan lo ti ve thei ka chonin kan har san na kha min sut ken sak ve don ani tuna kanan soyo wa khanin a shet fe lo te pokalo nei the emo shet thiam lo te pokalo nei the a khatiang kan nei ani kha chonin inthasung mi alovin comment box lama hianin kan soinga kha ka chukan har sanan te kha the ang kan impuizel don nia le zo bel du emo khatiang kan nei ni po khanin a lengvek a khatiang ki kha ole khati ching kha tun chumata na kam video lo ti chole thei che chu itale me sela video dang thatak tak Royal Enfield bike ni tu ta na changkai tak taka kan man thei tur siam dan te le asiat du poi mo te ka teng kalo ti social kan tumanga khongain kan video te milo share sakula milo subscribe sakula milo like sakula
subscriber tem pun hianin video siam te phuromin nuam vea in zabain bye bye ve kole